Wow. Speed cooking. Ayan. Laki ng pusit. Wow. Yummy, yummy. Yummy. Laki nito. Oh. Yan mga idol. Ayan. Yummy oh. Lagyan natin ng ano, ito. Oh. Wow. Toppings pa, toppings. Tapos bango. Sige. Para manunuot yung sarap. Meron pa. Maliit na bubutan. Cuttlefish. Himayang nahunlak. Shout out po idol. Lamia idol run. Oh. Lamia. Oh. Huli sa pamamana ba? Gabi. Sarap mo. Bango. Bango mga idol. Amoy pa lang ay bango na no. Yan. Daming lamasers oh. Yan. Shoutout po kay Harji LDR. Shoutout daw diri sa Davao de Oro. God bless po. Shoutout kay Catherine Biorso. Lamia Lods. Oh. Shoutout po kay Rosemary Dupingay. Shoutout po kay Carlos Bulak. Ano ito ba? Hangin no? Junior. Oh. Lagyan ko ng tubig na konti. Tubig. Yan. Yun. Buyas. May sibuyas rin. Ang tanglad. Yan. Buyas. Yan. Ang lalaking sibuyas. Ayan oh. Ganda. Shoutout po kay Chris Austral. Matitibag na naman ng isang kalderong kanin idol. Ano po idol? Ano kasi gabi? Gabi nag-ano? Night fishing, night pamamana sa gabi. Yan kayong Amora. Shoutout sa Janet Zamora from Maasim, Sarangani Province. Shoutout po idol. Shoutout kay Boy Eli Vlog. Hindi natin makakalimutan yung ating Thanks magic. watching. Ayan, magic sarap. Yun. Isa pang content ito eh. Ano ko na to? Yun rin no? Ayan. Ayan. Shoutout kay Jocelyn Parieno. Oh. Uuwi na idol si Borloloy. Uuwi na si Borloloy. Oh idol. Hindi na sila nagsasama ni Borloloy. Si Susunod na naman uli. Shoutout po kay Jan Bakay. Shoutout from Marites Bakay. Janet Valerio. Shoutout from Mambusaw, Capiz. Yan. Shoutout kay Melky Marie. Yummy. Shoutout kay Ulysses Bella. Shoutout. Janet Valerio. Lami idol. Imaya nga nahunlak. Black pepper o ginisa mix ang lami ana idol run. Ano, cowboy na luto lang to mga idol. Yan. Ano, basta may asin at magic sarap ay okay na. Shoutout po kay Amal Tol. Shoutout po watching from Masbate. Shoutout po kay Zing Iran. Bro. Shoutout Tikyo Rex. Idol pahingi. Uy, takop ito Lance. Yan, takip. Takip lang, takip. Shoutout po kay Alika Ali. Shoutout mga loads from Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po kay Lermy Libay. Shoutout watching from Pangasinan. Ayun. Wow. Pulo mga idol, no? Ay, malaki oh. Yan talaga yung malaki, oh. 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 Wow. Yummy, yummy. Shout kay Mina Graham. Tagay dayon. Oh, takipan mga idol. Isang takip lang ay okay na to. Takip. Ayun. Shout kay Inibid no Gaban. Wow, divine watching from Saudi Arabia. Dito na mantika dito sa plato.
Shoutout kay Divine watching from Saudi Arabia. Shoutout idol. Yan, tinakipan mga idol. Tignan nyo mamaya yung kulay mga idol. Yummy. Shoutout kay Reynante Layal. Shoutout boss. Yan. Ano? Yan. Wow! Yummy niya na idol ah. Yummy ba? Oh. Tikmi, no? Si idol. Tikme. Grabe yummy, ha? Ayan. But nga ng asin. Ayan. Okay, let's go. Kapili, dagan. Parang mag-auga. Mag-ugawit ako doon. Kuwangan manggamay. Kulang ng tubig, konti. Dali! Ayan no. Kumukulo na mga idol. Tingnan nyo. Oh. Oh, hindi pa nabaliktad to. Kailangan talaga yan baliktarin para maluto yung ganyang balat. Sus, nagbihok. Tawar ko na, di padali. Tubig, konting tubig lang. Konting tubig. Para manunuot yung lasa. Yeah. Yummy mga idol. Yun. Ayan, malaki oh. Luto na oh. Paluto. Yan. Luto na. Luto na to. Ito. Ako ba na ito kausa? Takpan. Shout out po kay Marie Mars. Mazi Mars. Sarap naman yan. Enjoy cooking. Watching from Bignay, Bal City. Yan, tinakipan mga idol. Hangin eh. Yun. Yung kulo. Pwede na, pwede na. Wow. Pwede na. Pwede na. Pwede na yan. Pwede na. Pwede na. Kuha ako ng ano. Bilis maluto nito. Yan, luto na mga idol. Tara, kain tayo mga idol. Salu-saluhan natin to mga idol. Init. Ito na mga idol oh. Oh, yan. Bilis lang naman ito maluto. Bilis maluto ah. Wow, yummy. Okay, prito tag-isda. Prito tag-isda. Oh, Luto na. yummy. Ah. Wala ko taabot. Kaya mga idol oh. Kaya kain po tayo mga idol. Lamihan ay. Huwag ka ni. Tara, tara. Goodbye mga idol. Maraming salamat.